ओम श्री गणेशाय नमः। आज 7 सेप्टेम्बर 2024 22 भाद्र 1431 बंगाब्द शनिवार सिद्धिदाता गणेशेर जन्मतिथि अर्थात गणेश चतुर्थी। ताई आज के दिने अनेके हयतो भगवान श्री गणेशेर पूजा और व्रत सम्पन्न करछेन। और यदि कोनो कारणवशत गणेश पूजा और व्रत सम्पन्न करते पारछेन ना ताहले आज के दिने गणेश चतुर्थी व्रतकथाटी अवश्य एक बार हलेও श्रवण करबेन। और आपनि यदि गणेश चतुर्थी दिने गणेशजीर पूजा करे थाकेन ताहले এই বিষয়টি আপনি নিশ্চয় জানেন যে गणेश चतुर्थी व्रत तखनই सम्पन्न হয় যখন আপনি गणेश चतुर्थीर व्रतकथाटी श्रवण करबेन। शुरू करছি गणेश चतुर्थीर व्रतकथा। शिवपुराणे बर्णित काहिनी अनुयायी एकबार माता पार्वती नंदी महाराज के द्वारपाल नियुक्त करे स्नान करते स्नानघाटे जाए। अतपर सेखाने महादेव उपस्थित हलेन। नंदीर आदेश उपेक्षा करे महादेव पार्वती स्नानघाटे उपस्थित हय। महादेवेर ए हेन आचरणे देवी पार्वती प्रचंड अपमानित बोध करें एवं रुष्ट हन। एरपर देवी पार्वती तार प्रिय सखी जया और विजयर परामर्शे पुकुरेर माटी तुले एकटी बालकेर मूर्ति तैरी करे मूर्तिटीते प्राण प्रतिष्ठा करें। माटिर मूर्ति प्राण पेये किशोर बालकेर काया पाय। मा पार्वती तखन तार विश्वस्त किशोर बालकके दालपाल नियुक्त करे बोलेन स्नानघाटेर दिके केउ एले ताके जेन बाधा देওয়া হয়। এই বলে मा पार्वती स्नानघाटे स्नान करते चले जान। तार किछुक्षण परे महादेव एसे मा पार्वतीर स्नानघाटेर दिके जेते चाइले किशोर बालक भगवान शिव के बाधा देय। एरपर बात बचसार माध्यमे तुमुल युद्ध शुरू हय। एके एके समस्त देवता सबाई गणेशेर काछे पराजित हय। तखन महादेव क्रोधित हये त्रिशूल दिये गणेशेर शिरोच्छेद करे देय। मा पार्वती तार प्रिय पुत्रेर शिरोच्छेद देखे पुरो त्रिभुवन संहारे उद्यत हय। देव ऋषि नारद बुझिए सुझिए मा पार्वतीर क्रोध शांत करें। मा पार्वती शांत हये महादेवेर काछे तार प्रिय पुत्र श्री गणेशेर शरीरे पुनराय प्राण फिरे देওয়ার आर्जी जानाय। किन्तु त्रिशूलेर आघाते धड़ थेके गणेशेर मुंड छिटके गिये अनेक दूरे पड़े गियेछिलो। ताई संगे संगे मुंड खुঁজে पाওয়া যায় না। महादेव तखन तार अनुचर नंदीभिंगीके मर्तधामे गिये उत्तर दिके माथा करे शुয়ে आছেন एमन जे जीवेर दर्शन पाबेन सेई जीवेर मुंड केटे आनार जन्य बोललेन। नंदीभिंगी मर्तधामे एसे प्रथमे एकटी हाथी शाबकके उत्तर दिके माथा करे शयनरत अवस्थाय देखते पाय। एरपर हाथीर माथाटिके केटे कैलासे निये जान। तखन भगवान शिव हाथीर माथाटाके गणेशेर धड़ेर संगे जुड़े देय। परे प्राण फिरिये देन। घटनाक्रमे देवादिदेव महादेव जेदिन नतून करे गणेशेर धड़े हाथीर माथा जुड़े प्राण प्रतिष्ठा करेছিলেন সেই দিনটি ছিল भाद्र मासेर शुक्ल चतुर्दशी दिन। एरपर भगवान शिव गणेश के निजेर पुत्र रूपे स्वीकार करें। उपस्थित सब देवतागण निज निज आशीर्वाद दें गणेश जी के एवं सब देवता पुजोर आगे गणेशेर पुजो करार विधान दें। सेई थेके आज पर्यन्त अन्य देवतार पुजो करार प्रारम्भे गणेश पूजा करा हय। ताई गणेश के श्री गणेश बला हय। श्री गणेशेर जन्म बृत्तान्त थेके आमादेर एकटी शिक्षा देय जे क्रोध बा राग किभाबे आमादेर निजेदेर काछेर ओ प्रिय मानुषदेर क्षति करे तुलते पारे आर यदि ता हये जाय ता द्रुत संशोधन करा कतटा प्रयोजन। आबार एई भाद्र मासेर शुक्ल चतुर्थी दिन पृथिवीर मानुष्य समस्त देवी देवतागण एकबार एक चरम संकटेर सम्मुखीन हन। तखन चरम संकट थेके उद्धार पाওয়ার জন্য देवतागण महादेवेर शरणापन्न हन। माता पार्वती तखन भगवान शिव के देवी और देवतादेर ऊपर आशा संकट मोचनेर दायित्वभार कार्तिक और गणेशेर काँधे तुले दिते बोलेन। भगवान शिव कार्तिक गणेशेर परीक्षा नेওয়ার জন্য कार्तिक गणेश के डेके बोलेन तोमादेर दुजोनेर मध्य जे सर्वप्रथम पुरो ब्रह्मांड प्रदक्षिण करे आसते पारबे ताके आमी संकट मोचनेर दायित्व देव। भगवान शिव कार्तिक गणेशेर परीक्षा नेওয়ার জন্য कार्तिक गणेश के डेके बोलेन तोमादेर दुजोनेर मध्य जे सर्वप्रथम पुरो ब्रह्मांड
প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে আমি সংকটমোচনের দায়িত্ব দেব। মহাদেবের কথা শেষ হতে না হতেই কার্তিক যথা আজ্ঞা বলে তার বাহন মহিষের পিঠে চড়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু গণেশ ততক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ বসেই ছিল। এবার গণেশ উঠে পড়ে তার বাবা ও মা অর্থাৎ শিব পার্বতীর চারিদিকে একবার ঘুরে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন। অপরদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্তিক ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে এলেন। কার্তিককে ফিরে আসতে দেখে মহাদেব তখন গণেশকে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা না করে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গণেশজি তখন মহাদেবকে বললেন, বাবা মায়ের চরণতলেই তো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে আছে, আর তিনি অনেক আগেই বাবা মায়ের চরণ প্রদক্ষিণ করে নিয়েছেন, তাতেই তার পুরো ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার আলাদা করে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণের দরকার নেই। মহাদেব গণেশের কাছ থেকে এহেন খুব সুন্দর উত্তর পেয়ে বেজায় খুশি হলো এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সংকটমোচনের দায়িত্বভার ভগবান শ্রী গণেশের হাতে তুলে দেন। এরপর থেকে তিনি পরিচিত হলেন বিঘ্ন বিনাশকারী ভগবান শ্রী গণেশ। শ্রী গণেশের এ পৌরাণিক কাহিনী থেকে একটি শিক্ষা দেয় যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমত্তার সাথে কিভাবে সেটিকে মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া আরও একটি শিক্ষা দেয় যে কিভাবে একজন শিশু তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করবে এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা জানাবে। আবার আজকের এই গণেশ চতুর্থীর দিনে বিষ্ণু শর্মা নামে এক ব্যক্তির কাহিনী এখন আমরা শ্রবণ করব। বিষ্ণু শর্মা নামে এক ব্যক্তির 7 পুত্র ছিল। তার সন্তানরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে অস্বীকার করে। বছর কেটে গেল, বিষ্ণু আরও বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ল। যখনই সে তাদের সঙ্গে দেখা করত তখনই তার পুত্ররা খারাপ ব্যবহার করত। একদিন তিনি সংকষ্টি ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের বাড়ি গিয়ে পুজোর জোগাড়ের জন্য সাহায্য চান, কিন্তু তিনি শুধু সাহায্য করতে অস্বীকার করেনি, বরং প্রভু গণেশকে অপমান করেন। তার ছোট ছেলে ছাড়া সকলেই তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। কনিষ্ঠ পুত্র ছিল সব থেকে দরিদ্র, তা সত্ত্বেও তিনি তার প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তিনি ভিক্ষা চেয়ে ব্রত পুজোর সামগ্রী কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বিষ্ণু শর্মা নিষ্ঠা ভরে পুজো করেন। তার পুজোয় ভগবান শ্রী গণেশ সন্তুষ্ট হন এবং ভগবানের কৃপায় তিনি মূল্যবান রত্ন ও গহনা লাভ করেন। সঙ্গে তার কনিষ্ঠ সন্তানও ভগবানের কৃপা পান, তিনিও ধনী হয়ে ওঠেন। আর যারা প্রভু গণেশের পুজো করতে উপেক্ষা করেছিল তারা আর্থিক সংকটে পড়েন। তাই এই গণেশ চতুর্থীর ব্রত যিনি পালন করে থাকেন এবং ব্রত পালনের পর যিনি ব্রতকথাটি পাঠ বা শ্রবণ করে থাকেন, ভগবান শ্রী গণেশের কৃপায় বাধা বিঘ্ন দূর হয়। জীবনে আসে অপার সুখ ও সমৃদ্ধি। সমস্ত কাজে সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপায় সাফল্য আসে। তাই এক মনে সকলেই বলুন, ওং গণ গণপতয়ে নমো নমঃ, ওং গণ গণপতয়ে নমো নমঃ, ওং গণ গণপতয়ে নমো নমঃ। শ্রী গণেশের কৃপায় আপনার সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর হোক এবং জীবনে আসুক অপার সাফল্য। এই মঙ্গল কামনা করে আজকের ভিডিওটি এইখানেই শেষ করলাম। প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর আজকের দিনটি প্রত্যেকে ভালোভাবে পালন করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।